तबे गाड़टा आसला आमर कड़ा है सब मेलन में पहुँच जाइए पहुँच पहुँच आग खाइले मक्का रेडी होगला आयुष नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करছি आयुष देरा ओडिया ब्लॉग को आशा करছি आपण माने बहुत भल थे खुशी थे आम भिडियोटा को फास्ट लास्ट पर्यटन देखूँ आदि आपण मानक भिडियो भल लगुच निहाती लाइक कमेंट शेयर करूँ आउ सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु ना एबे आम संध्या बेले बाहरिलु कुआडे आइस कुआडे जिबा आसन जानिबा जिबा सेठे की तापर जेकी देखा हौ ताले आम जोड़ी जाऊँ मु कहि दउची हला मु कहि दउची कोन कहूछु आइस कहूछु माने कुहनी कुहनी हला कहीं संध्या बेले कुआडे बाहरिलु ना आम जाऊँ मेलन को हला जागर कहिदेली हला जागर मेलन को जाऊँ एबे चल मेलन आइने 3 दिन हम ना से लगे मेलन को बाहरलु संध्या बेले आइस पूरा रेडी हो गलानी सेपटे भूत कहीं हे बोलो एमती कहीं कहूँ एबे चलतु जीवा मेलन बुलवा पाइका आस तो आज सकाल सकाल एबे अटा एबे चकड़ा होची कारण आज जागर आज ना मम्मी जागर पे आज सकाल सकाल रुटी हम कि परोटा हम ना ये मटर मटर थुआई अटा सब परिया पत्र सब कटा हो तबे देखो आज जागर अटा ए चकड़ा हो मम्मी एठी बेलुची आ बाबा एठी चकड़ी दौरान गुड़ा करके पूरी तैयार हम तो ये सब पूरी डालमा ना हाँ आठ पूरी ए तैयारी होपटे डालमा कि कौन मटर तरकारी हो मम्मी डालमा ना मटर तरकारी हाँ हाँ तब डाली थी परोटा थुआई सकाल होता दीपर हो परोटा जो पूरी आठ तो बेला हो पूरी आठी माँ बस लिपु एठी आ माँ एठी शोई पड़ी आज दीपर शोई पड़ा माँ आठी डाली होता ये ताती बहुत जोर मिल डालमा सागे सागे गरम हो तेल गरम हो थोड़ा ना ये जो बेला है ये छणा हो पूरी तेल पूरा गरम गरम जहाँ छणा हो गोटे तबे चलते देखा है जागर परदिन मेलन है मेलन को आम जाइलु आइस भी बहुत लगैले माने जागर दिन जाइए परदिन पुणी मेलन ना से लगी आइस कहले कौन किणाकिणी करवा खाइबा कौन सब किणाकिणी कले तुम ये कहीं छिड़ा मुझे कथा से पुणी साइड मैंने एमती छिड़ा हो गले आसिक किसी कहबनी मेलन बुलिकी आम आसलाणु एबे आसिलु मेलन बुलिकी आम मेलन रे बुलवाटा आपण मैंने चलतु देखिए है ना ना आ कौन कह हो ये चलन देखा बाबा से गाड़ी रखिले आम पहुँचल से मेलन रे ना आई से छिड़ा गाड़ीटा सेपटे रखा आसले मेलन भर को जा ना आई से मेलन में पहुँच जाइए पहुँच पहुँच आग खाइले ना भल हो खाइदियो बाबा खाइबनी तुम खाइद ना गोटे खाइबनी भल हो गहली बहुत सारा गहली आयुष को भल लगी भल लगी पहुँच गलु मटर सूप दुकान में मटर सूप गरम गरम हो मटर सूप राग हो
ଭାଇ ତୁ ଖାଇଲା ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ମାନେ ଆଉ ଖାଇଲେନି ରାଗ ହେଇଯିବ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଅଛି ମାନେ ରାଗ ନା ମଟର ସୁପ୍ ମାନେ ରାଗ ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାଟ୍ ଏପଟେ ଚପଲ ଦୋକାନ କ'ଣ ଚପଲ ବି ପଡ଼ିଛି ଚପଲ ନେବା କ'ଣ ହଉ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଖାଇବୁ ଚଟେ ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ହେଉଛି ଖାଲି ଦୋକାନ ନା କୋଉପଟେ ମେଳନକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆଙ୍କ ଘର ତ ଦୂର ବାଟ ଆମର ଭେଟ ପଡ଼ିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛୁ ଛାଡ଼ି ଲାଜ ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ମୁହଁ ଦେଖା କ'ଣ ଲାଗିବ ଆସିଛି ମେଳନକୁ ଆସିଛୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇଲ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ନାଇଁ କରୁଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲା ମେଳନରେ ମେଳନ ଚାଲିଛି ଏବେ ମକା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆୟୁଷ ପାଇଁ ମକା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏଠି ସିଝା ହେଇଛି ମକା ଆଉ ଆୟୁଷ ଏବେ ମକା ଖାଇଲେ ଭଲ ଅଛି ତମେ ତ ଖାଇବନି କିଛି ମନା କରୁଛ ଆଉ ଖାଇବନି କିଛି ଖାଇଦିଅ ଖାଇବେନି ହଁ ଖାଇଦିଅ ଖାଇପାରିବିନି କରୁଛି ମନା କରୁଛି ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ସଜା ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଜି ଯାତ୍ରା ହବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ ବୋଧେ ଆସିବ ହଁ ଏବେ ମେଳନ ତ ସରିଲା ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଯିବୁ ଚାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେବା ଯିବା ଆଉ ଘରକୁ ନା ଯିବା ନା ବୁଲିବା ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲେ ତ ବୁଲା ସରିଲା ନାଇଁ ବୁଲା ସରିଲାଟି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆଉ ଟାଟା ଟାଟା କୋଉ ପଟେ ଯିବା ରୋଡ଼ ଦେଖିଛ ରୋଡ଼ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିନ ଦି ପଟେ ଜାଣିଛି ଏପଟେ ଜାଣିଛି ଏପଟେ ଜାଣିଛି ବାବା ବାବା ଆସିଲଣି ଡାକ ବାବାଙ୍କୁ ହଁ ବାବା ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ଘରକୁ ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଥିଲା ଭାରି ଆମର ପଡ଼ା ହେଇକି ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଆସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠ ତମେ ବସିକି ପଳା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲା ଏବେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଇସ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବାବା ସେପଟେ ଥାଇକି ମାରିପାରିବେନି ବୋଲି ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେତେ ଜାମ୍ ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପରେ ଚାଲ ଚାଲ ବସିଲି ବା ଚାଲ ନା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ଅନ୍ଧାରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ରାସ୍ତା କେମିତି ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ